ಹಿಮಗಿರಿತನಯೇ ಹೇ ಮಲತೆ ಅಂಬ ಹಿಮಗಿರಿತನಯೇ ಹೇ ಮಲತೆ. Om Shri Sai Ram. With a heart full of gratitude and love, I place myself at the lotus feet of my beloved Swami. Revered elders, brothers and sisters, a warm Vishu greeting to one and all. Standing in the divine presence on the auspicious occasion of Vishu and on the concluding day of our youth pilgrimage, memories are getting flooded in my heart. It was in 2003, Bhagwan graciously permitted the youth pilgrimage from Kerala. And every year, innumerable instances were there showing Bhagwan's love and compassion. In 2003, it was 3,000 youngsters who reached Vrindavan in the divine presence. And on that particular day, when Swami was going back after the darshan to Trayi, Swami asked when there should be the inauguration of the youth conference. Foolishly, I told Bhagwan, it can be at 8:30 in the morning. Bhagwan said, no, most of them are yet to take breakfast. Give them breakfast, then we will have the inauguration. What I mean here, every year, every instance, remembering again and again Bhagwan's love and compassion. Once again, Bhagwan has blessed all of us to be in the divine abode of Prashanti Nilayam to celebrate Vishu as well as 3-day youth pilgrimage of youngsters from Kerala. On this afternoon session, Bhagwan has blessed an ardent devotee of Swami to address us. Honorable Justice Sri Thottathil B. Radhakrishnan sir. He was nominated as a judge of Kerala High Court in 2004. And when he was nominated as a judge of Kerala High Court, he was the youngest judge in Kerala High Court. With Bhagwan's infinite grace, he is today the senior most judge of Kerala High Court. He is a member of Satya Sai Seva organization. He was an office bearer of Satya Sai organization, and it is he really the architect of Sai Niti of the organizational wing which was formed for advocates in Kerala. Really, Swami used to tell us, only a hero in personal life can become a hero in public life. Every thought, every word and every action of Justice Thottathil Radhakrishnan sir will reveal Bhagwan's teachings. And speech will be followed by a music program by Sri Madhu Balakrishnan. Madhu Balakrishnan is a native, belongs to Ernakulam, and he's a playback singer, and he sang songs in Malayalam, Tamil, Kannada, Telugu and Hindi films. He got a number of awards and he sang more than 5,000 devotional songs. And very happy to inform you that Madhu Balakrishnan is a devotee of our beloved Bhagwan. With Madhu Balakrishnan on vocal, we are having Tumbur Subramaniam and Ajay Warrior. Both are singers in films. And their Mridangam, Naveen Narayan on Mridangam, Shyam Kumar on Tabla, Shailesh Narayan on keyboard, and Rajesh Vaitishwaran on flute. On behalf of all of you, with prayers to beloved Bhagwan, I request Justice Thottathil B. Radhakrishnan sir to address us. Jai Sai Ram. Om Shri Sai Ram. My most humble pranams at the infinite, benevolent, most loving Mother
Sai Ma. It is quite surprisingly that yesterday evening, the Kerala Unit State President, Professor Mukundan, came and asked me as to what will be the caption of the subject that I would speak today. I had been a practicing advocate for quite a long time. Thereafter, I am a judge for the last 11 years in the High Court. But I have never shivered in my pants except when I try to preconceive as to what I would say about Bhagwan. Swami decides as to what words shall come out, and Swami speaks, and we, the instruments, earnestly and eagerly surrender, enjoying the melody of Swami. Yet somehow I stammered that I'll speak on how to be with Swami. That necessarily takes a question mark with it. The attempt is to find out as to how is one going to be with Swami, being with Swami, living with Swami. This is what I thought would ultimately come in the form of Swami through the words that Swami would permit me to place before his lotus feet and for your ears to enjoy from him. Bhagavan says that I am yours and you are mine. Swami says, I am with you, I am you, I am in you, I am above you, I am below you, I am around you, I am in front of you, I am behind you. Then where is the question of your trying to be with him? Bhagavan is with us. He is with each one of us. When he is with us, where is the question of our trying to be with him? You are already in him. What needs to be understood here is that we have to have a system for each one whereby we enjoy the companionship, the guidance, the parental guidance, the maternal guidance, the paternal guidance of our beloved Bhagavan. And we enjoy what Swami says, I am there even if you don't want me. I love you even if you don't love me. You are mine, I assert, even if you don't understand it. How can Swami at any point of time think that you don't belong to him? Never, never. Swami has not only said, in the practical mundane world, Swami has demonstrated it throughout when he was in the physical sense before us. From this august presence of Bhagavan, Swami made me say in an earlier opportunity that there is no distinction whatsoever between a pre-Samadhi Swami and a post-Samadhi era. I emphasize it here again because Swami's effulgence, Swami's love, Swami's care, Swami's compassion, it flows and flows and flows. It virtually fills the universe. We are not merely in Sai era. We are in Sai Yuga, which according to me is a Sampurna Yuga, which takes within it all the other yugas. This is how we have to enjoy and assimilate and live basking in the beloved love and glory of our merciful Bhagavan. Now here, being with Swami, each one of us should make our own little effort. If your mother gives you a candy, a sugar candy, if your mother gives you a chocolate, if your father gives you a cone ice cream,
By just holding it, you don't enjoy it. You've got to lick it. You have to enjoy it. You have to make your tongue touch on it. How do you make yourself touch on Swami's love? That is the whole theme of trying to be with him. The whole theme of trying to be with Swami is trying to understand how to enjoy the magnificence, the glory, the love of that mother for you. My dear friends, what little I have learned at the lotus feet of Bhagwan is that there are different ways that each one may tread. But in the ultimate analysis, it is a direct heart-to-heart link, where at the moment of your thought, faster than the fastest SMS that could go through your mobiles, fastest than the fastest communications that could go through the hotlines and systems, other systems, Swami knows what you are going to think. And even before you think, Swami sometimes is seen to have acted, demonstrated to have acted, exhibiting his love for each one of us. Here let me tell you, Bhagwan has emphasized on the need to take service as a path of dedicated activity to reach him, to be with him. Why? Swami says that everything is his reflection. Those who are in need, those who are in pain, those who are in suffering, all of them are nothing but his own reflection. And when you serve them, you really serve Swami. You really love Swami by loving those who are in need. Therefore, when you try to speak on service, I have sometimes come across certain questions and doubts being raised as to how do you get the opportunity to serve? Where do you get the opportunity to serve? Whom can you find out to be a person in need? My dear Sai brothers and sisters, let me tell you, open up your heart, fill it with love, and be ready to serve. You become a wonderful tool in the hands of Swami, and Swami will give you the person whom you have to serve on his behalf. This I say on the basis of experiences with Sai Niti, the system of lawyers coming together, about which Professor Mukundan just now mentioned, had experienced in Kerala. I'll tell you a small incident. Those were the formative days of Sai Niti, when lawyers were coming together to find out whether they can have sessions of sadhanas, whether they could sit together, think about Swami, speak of Swami, etc. They could have their bhajan systems, etc., because they had different timings in courts. Incidentally, we thought that it would be first appropriate that we go along with other Sai Sevaks for Gram Seva. And we went to a place called Chelanam in Cochin suburbs, one of the remotest place where we can say there is water everywhere, not a drop to drink. One side is a sea, and around every hutment is water on the floor, but not a drop to drink. There they used to have Sai Gram Seva projects every month. Doctors used to come, and therefore we, a few lawyers, also joined. A person came to the camp and asked as to whether the doctor would go to a house to see a person who was bedridden. The doctor readily agreed. When he went, I carried the doctor's bag and went with him. After the doctor examined the patient, I was waiting outside for privacy reasons. When we were returning, the very same person came back and said, is there any other person who can provide some help on the legal side? And the query was, who was that person accompanying the doctor in white and white? Well, see how Swami connects. I was there. I went back to the house, and the person who was totally deformed, owing to rheumatoid arthritis, totally crippled, lying in shackle beds. From under the pillow, he pulled out a bunch of soiled papers. He gave it to me. He couldn't even hold his papers. He showed it to me. I was surprised. In a state which is said to be highly literate, in a state which is said to be highly conscious of rights of human beings, here is a person with orders in his favor,
but still not able to enjoy the benefit of governmental assistance which was due to him. Swami gave the wonderful opportunity to serve that great human being. Within 3 days, a writ petition was filed in the High Court, and ultimately the High Court brought home to that gentleman amounts threefold than that was covered by those papers. What a Sai Seva. Swami's Seva, it is not our Seva. And this particular incident also taught us a wonderful lesson as to how Swami's Seva brings people together. Years later, as a judge, one day I got a call from that Gram Panchayat president telling me that the family acknowledges the support given by Sai Niti, and they wanted to inform that with passage of time, the man has left his mortal coils, and yet the family wanted that fact also to be informed, because that is the plane in which Sai love had transmuted, and had gone into the process of service in ground. When I say this, we have to also concentrate, my dear friends, brothers and sisters, on individual process of sadhana. We have systems which have seen that it is fit to be followed as if it is a beaten track. The regular system of Omkaram Suprabhadam, followed by Ashtottaram, and all the prayers, the evening sadhanas which are there. But what do you do in between? Once you finish your Mangalarati in the morning, and then by the time you start your evening prayers, until that time, what do you do? How do you keep connected? Keep connected. It is, we are all like a train which is an electrically charged one. There are electric lines on top. The train has to move. It has to keep on touching the electric line. The electric line fully charged is Swami. We are that electric car, that train which stops the moment Swami calls on off. How do we keep ourselves connected? How do we keep ourselves connected? Swami says, include me, involve me in each activity of yours. In each activity of yours. In each activity. Please include me, Swami says. How do you include Swami in each activity? I try to go to court, I include Swami. Swami, my gadi is ready, please come, Swami, please sit in the car. Okay, fine. But until then, what did I do? My dear brothers and sisters, please try to involve Swami in the minutest of the minutest activities, so that one day you will understand that you breathe because of Swami. You breathe Swami. You exist as Swami. You exist in Swami. Swami's child. You are Swami's child. That child-mother relationship will grow and blossom and grow to glory. Some may ask, how do we treat Swami? How do we make our offerings to Swami? How do we love Swami? I have just one answer, my dear brothers and sisters. From this lotus feet, all that I have learned is, you know how to love your mother. You should know how to treat your mother. You should know that is the way to treat and love. Continuously love Swami. If you want to feel his lotus feet, think in your heart, Swami's lotus feet is there for you. If you want to weep on it, weep. If you want to kiss it, kiss it. If you want to be on Swami's lap, sit, enjoy Swami. Swami, Swami and Swami. Swami is nothing but the wholeness, the complete universe, absolute. We are the chosen ones brought here by Swami to experience the divine. Please let us do with all obeisance to Swami. I surrender all these words at the lotus feet of my Bhagwan. Jai Sai Ram.
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। महागणपतिं मनसा स्मरामि, 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 महागणपतिं वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं, वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं मनसा स्मरामि। महादेवसुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं, महादेवसुतं गुरुगुहनुतं, महादेवसुतं गुरुगुहनुतं, महादेवसुतं गुरुगुहनुतं मारकोटिप्रकाशशान्तं, महादेवसुतं गुरुगुहनुतं मारकोटिप्रकाशं शान्तं, महाकाव्यनाटकादिप्रियम्, महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं, महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महागणपतिं मनसा स्मरामि, महागणपतिं वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं मनसा मनसा स्मरामि। शिवं शिवकरं शान्तं, शिवात्मानं शिवोत्तमं, शिवमार्ग
ശിവമാർഗപ്രണേതാരം പ്രണതോസ്മി. ശിവം ശിവകരം ശാന്തം ശിവാത്മാനം ശിവോത്തമം ശിവമാർഗപ്രണേതാരം പ്രണതോസ്മി സദാ ശിവം. महादेव शिव शंभो. महादेव शिव शंभो. श्री महादेव शिव शंभो. श्री महादेव शिव शंभो. श्री मारकोटी सुंदर प्रभो. 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 श्री महादेव शिव शंभो. शिव शंभो. सहस्रकोटि जनपालना. सहस्रकोटि जनपालना. सहस्रकोटि जनपालना. सहस्रकोटि जनपालना. सहस्रकोटि जनपालना. साधु संरक्षणा पावन. साधु संरक्षणा पावन. साधु संरक्षणा पावन. साधु संरक्षणा पावन. महादेव शिव शंभो. श्री मारकोटी सुंदर प्रभो. श्री महादेव शिव शंभो. शिव शंभो. सर्वेश्वर करुणाकरमूर्ते. सर्वेश्वर करुणाकरमूर्ते. सर्वेश्वर करुणाकरमूर्ते. सामगान प्रिय
गान प्रिय वेद कीर्ते परमेश्वरा परमेश्वरा गंगाधर मूर्ते परमेश्वरा गंगाधर मूर्ते परमेश्वरा गंगाधर मूर्ते परमेश्वरा गंगाधर मूर्ते पतित पावन श्री पशुपते पतित पावन श्री पशुपते पतित पावन श्री पशुपते पतित पावन श्री पशुपते महादेव शिव शंभो श्री मारकोटि सुंदर प्रभो श्री महादेव शिव शंभो शिव शंभो शंभो शिव शंभो हिमगिरितनये हेमलते हिमगिरितनये हेमलते अम्ब हिमगिरितनये हेमलते अम्ब हिमगिरितनये हेमलते अम्ब हिमगिरितनये हेमलते अम्ब ईश्वरि श्रीललिते मामव 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 हिमगिरितनये हेमलते रमावाणी संसेविते सकले रमावाणी संसेविते सकले रमावाणी संसेविते सकले राजराजेश्वरी राम सहोदरी राजराजेश्वरी राम सहोदरी
पाशाङ्कुशेषु दण्डकरे अम्ब पाशाङ्कुशेषु दण्डकरे अम्ब परात्परे निजभक्तपरे परात्परे निजभक्तपरे आशाम्भर हरि केशविलासे आशाम्भर हरि केशविलासे आशाम्भर हरि केशविलासे आशाम्बर हरि केशविलासे राम सहोदरी राजराजेश्वरी राम सहोदरी राजराजेश्वरी राम सहोदरी राजराजेश्वरी राम सहोदरी हिमगिरितनये हेमलते अम्बईश्वरि श्रीललिते मामव हिमगिरितनये हेमलते എല്ലാം എനിക്കെൻ്റെ സ്വാമി എന്നെ നല്ലവനാക്കുന്ന ദൈവം എല്ലാം എനിക്കെൻ്റെ സ്വാമി എന്നെ നല്ലവനാക്കുന്ന ദൈവം തിന്മകളെല്ലാം നന്മകളാക്കുന്ന സന്മാർഗദീപമാണെൻ ഭഗവാൻ എന്നും സദ്ഗുരുനാഥനും സായീശൻ എല്ലാം എനിക്കെൻ്റെ സ്വാമി എന്നെ നല്ലവനാക്കുന്ന ദൈവം എൻ മനോദുഃഖങ്ങൾ മാറ്റി നീ കുളിരായി മെല്ലെ തലോടുന്നു സ്വാമി എൻ മനോദുഃഖങ്ങൾ മാറ്റി നീ കുളിരായി മെല്ലെ തലോടുന്നു സ്വാമി ഇല്ലായ്മയില്ലാതെ ജീവിതം പോറ്റുന്ന ഇല്ലായ്മയില്ലാതെ ജീവിതം പോറ്റുന്ന ഗൃഹനാഥനും സ്വാമി എന്നും അന്നം തരുന്നവൻ സ്വാമി എല്ലാം എനിക്കെൻ്റെ സ്വാമി എന്നെ നല്ലവനാക്കുന്ന ദൈവം
നല്ലവരോടെന്നും ചേർന്നു നടക്കാനും നല്ല വാക്കോതാനും തുണയായി. നല്ലവരോടെന്നും ചേർന്നു നടക്കാനും നല്ല വാക്കോതാനും തുണയായി. ചൊല്ലിത്തരുന്നവനാണെൻ്റെ സ്വാമി, എല്ലാം അറിയുന്ന സ്വാമി, എൻ്റെ പർത്തിപ്പുരിയിലെ സ്വാമി. എല്ലാം എനിക്കെൻ്റെ സ്വാമി, എന്നെ നല്ലവനാക്കുന്ന ദൈവം. തിന്മകളെല്ലാം നന്മകളാക്കുന്ന സന്മാർഗദീപമാണെൻ ഭഗവാൻ, എന്നും സദ്ഗുരുനാഥനൻ സായീശൻ. എല്ലാം എനിക്കെൻ്റെ സ്വാമി, എന്നെ നല്ലവനാക്കുന്ന ദൈവം. ആ ദാസാ ദാസാ ദാസ ദാസരമനയ ദാസാനുദാസ ദാസ ദാസരമനയ ദാസാനുദാസ ദാസ ദാസരമനയ ദാസാനുദാസ ദാസ ദാസരമനയ ദാസാനുദാസ ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀರಂಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ದಾಸ ದಾಸ ದಾಸರ ಮನೆಯ ದಾಸಾನುದಾಸ ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀರಂಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ದಾಸ ದಾಸ ದಾಸರ ಮನೆಯ ದಾಸಾನುದಾಸ ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀರಂಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ದಾಸ ದಾಸ ದಾಸರ ಮನೆಯ ದಾಸ
ಕಾಳಿದಾಸರ ಮನೆಯ ಆಳುದಾಸಯಾನಯ್ಯ, ಕಾಳಿದಾಸರ ಮನೆಯ ಆಳುದಾಸನಾನಯ್ಯ, ಕಾಳಿದಾಸರ ಮನೆಯ ಆಳುದಾಸನಾನಯ್ಯ, ಆಳಿನ 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 ಆಳಿನಳಿದಾಸ, ಆಳಿನ ಆಳಿನ ಆಳಿನಳಿದಾಸ, ದಾಸ ದಾಸರ ಮನೆಯ ದಾಸ, ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀರಂಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ದಾಸ, ದಾಸ ದಾಸರ ಮನೆಯ ದಾಸ. ಹಲವು ದಾಸರ ಮನೆಯ ಹೊಲೆದಾಸ ಆನಯ್ಯ, ಹಲವು ದಾಸರ ಮನೆಯ ಹೊಲೆದಾಸನಾನಯ್ಯ, ಹಲವು ದಾಸರ ಮನೆಯ ಹೊಲೆದಾಸನಾನಯ್ಯ, ಕುಲವಿಲ್ಲದ ದಾಸ ಕುಲವಿಲ್ಲದ ದಾಸ ಕುನ್ನಿದಾಸ, ಕುಲವಿಲ್ಲದ ದಾಸ ಕುನ್ನಿದಾಸ, ಮಲಹರಾರಂಗ ನಿನ್ನ ಮನಯ ಮಾದಿಕ ದಾಸ, ಮಲಹರಾರಂಗ ನಿನ್ನ ಮನಯ ಮಾದಿಕ ದಾಸ, ಮಲಹರಾರಂಗ ನಿನ್ನ ಮನಯ ಮಾದಿಕ ದಾಸ, ಸಲೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಾಲಿಸೋ ಸಲೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಾಲಿಸೋ, ಸಲೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಾಲಿಸೋ, ಸಲೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಾಲಿಸೋ, ಸಲೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಾಲಿಸೋ, ಆದಿಕೇಶವರಾಯ ಸಲೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಾಲಿಸೋ, ಆದಿಕೇಶವರಾಯ ಸಲೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಾಲಿಸೋ, ಆದಿಕೇಶವರಾಯ, ದಾಸ ದಾಸರ ಮನೆಯ ದಾಸಾನುದಾಸ, ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀರಂಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ದಾಸ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ದಾಸ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ದಾಸ.
घर घर जाकर साईं ने श्रद्धा की ज्योति जगाई। घर घर जाकर साईं ने श्रद्धा की ज्योति जगाई। जिसको अपनाया साईं ने, जिसको अपनाया साईं ने, उसकी बिगड़ी बनाई। अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक। सारे जगत का जिसमें खजाना ऐसी झोली लाई। सारे जगत का जिसमें खजाना ऐसी झोली लाई। इस झोली में सूखी रोटी, इस झोली में सूखी रोटी, मांगे साईं कनाई। अल्लाह मालिक, 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 सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितम् कालदेशावधिभ्याम् निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्।
ചന്ദന ചർച്ചിത നീലകളേബരം എൻ്റെ മനോഹരമേഘം. ചന്ദന ചർച്ചിത നീലകളേബരം എൻ്റെ മനോഹരമേഘം. കായാമ്പൂവിലും എൻ്റെ മനസ്സിലും കതിർമഴ പെയ്യുന്ന മേഘം. ഇത് ഗുരുവായൂരിലെ മേഘം. ചന്ദന ചർച്ചിത നീലകളേബരം എൻ്റെ മനോഹരമേഘം. കായാമ്പൂവിലും എൻ്റെ മനസ്സിലും കതിർമഴ പെയ്യുന്ന മേഘം. ഇത് ഗുരുവായൂരിലെ മേഘം. തിരുമാറിലെ വനമാല പൂക്കളിൽ ആദ്യ വസന്തം ഞാൻ. ആ തിരുമാറിലെ വനമാല പൂക്കളിൽ ആദ്യ വസന്തം ഞാൻ. ആപദ പങ്കജമാദ്യം വിടർത്തിയ സൂര്യപ്രകാശം ഞാൻ. നിന്റെ ഗീതവും വേദവുമേ ഞാൻ. ചന്ദന ചർച്ചിത നീലകളേബരം എൻ്റെ മനോഹരമേഘം. കായാമ്പൂവിലും എൻ്റെ മനസ്സിലും കതിർമഴ പെയ്യുന്ന മേഘം. ഇത് ഗുരുവായൂരിലെ മേഘം. കൗസ്തുഭമെന്നും കാളിന്തിയെന്നും കാർമുകിലെന്നും കേട്ടു ഞാൻ. കൗസ്തുഭമെന്നും കാളിന്തിയെന്നും കാർമുകിലെന്നും കേട്ടു ഞാൻ. ഉറക്കെ ചിരിക്കുവാൻ മറന്നോരെന്നെയും ഉദയാസ്തമയങ്ങളാക്കി നീ. തിരുനട കാക്കാൻ നിർത്തി നീ. ചന്ദന ചർച്ചിത നീലകളേബരം എൻ്റെ മനോഹരമേഘം. കായാമ്പൂവിലും എൻ്റെ മനസ്സിലും കതിർമഴ പെയ്യുന്ന മേഘം. ഇത് ഗുരുവായൂരിലെ മേഘം. ചന്ദന ചർച്ചിത നീലകളേബരം എൻ്റെ മനോഹരമേഘം. കാലം
കൽപ്പനയാൽ ചമയ്ക്കുന്ന മായാ പ്രപഞ്ചത്തിലെ കാണാ സ്വപ്നങ്ങൾ തേടുന്ന മർത്യർ നാം എത്തുന്നു ദുഃഖാഗ്നിയിൽ. വാടിത്തളർന്ന മനസ്സും പദങ്ങളും തോരാത്ത കണ്ണീരുമായി വാഴുന്നവർക്കു ശരണം സായീശ പാദാംബുജം. സായീശ പാദാംബുജം. ശ്രീ സായി നാമം മൊഴിയേണമേ സദാ. ശ്രീ സായി പാദം പണിയേണമേ സദാ. ശ്രീ സായി നാമം മൊഴിയേണമേ സദാ. ശ്രീ സായി പാദം പണിയേണമേ സദാ. അടയൂ മനമേ, അടയൂ മനമേ, അതുവഴി സായുജ്യം. ശ്രീ സായി നാമം മൊഴിയേണമേ സദാ. ശ്രീ സായി പാദം പണിയേണമേ സദാ. ഭരദ്വാജ ഗോത്രത്തിൽ ആപസ്തംഭസൂത്രത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ അവതീർണനായി. ഭരദ്വാജ ഗോത്രത്തിൽ ആപസ്തംഭസൂത്രത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ അവതീർണനായി. പ്രണവസ്വരൂപന സത്യനാരായണൻ പ്രപഞ്ചനികേതന ധർമ്മപരായണൻ. പ്രണവസ്വരൂപന സത്യനാരായണൻ പ്രപഞ്ചനികേതന ധർമ്മപരായണൻ. നിത്യം സത്യം തിരുദർപ്പമാക്കി അമരുകയല്ലോ നിത്യം സത്യം സ്വാമി. ശ്രീ സായി നാമം മൊഴിയേണമേ സദാ. ശ്രീ സായി പാദം പണിയേണമേ സദാ. ആത്മാവിലണയാതെ മണിമയ പ്രഭ തൂകും സ്നേഹാങ്കുരം തെളിയേണമേ. ആത്മാവിലണയാതെ മണിമയ പ്രഭ തൂകും സ്നേഹാങ്കുരം തെളിയേണമേ. അമൃത സമാനമം ദർശന ഭാഗ്യവും അനുപമ ശാന്തിയും അടിയനു നൽകണേ. അമൃത സമാനമം ദർശന ഭാഗ്യവും അനുപമ ശാന്തിയും അടിയനു നൽകണേ. നീണാൾ നിന്നിൽ നിറയുന്ന ഭക്തി അരുളേണമേ. നീണാൾ നിന്നിൽ സ്വാമി. ശ്രീ സായി നാമം മൊഴിയേണമേ സദാ. ശ്രീ സായി പാദം പണിയേണമേ സദാ. ശ്രീ സായി നാമം മൊഴിയേണമേ സദാ. ശ്രീ സായി പാദം പണിയേണമേ സദാ. അടയൂ
നടയൂ മനമേ അതുവഴി സായുജ്യം ശ്രീ സായി നാമം മൊഴിയേണമേ സദാ ശ്രീ സായി പാദം പണിയേണമേ സദാ ശ്രീ സായി നാമം മൊഴിയേണമേ സദാ ശ്രീ സായി പാദം പണിയേണമേ സദാ. ശിലയെ കൈകൊണ്ട് ശിവരൂപമാക്കുന്ന കലയുടെ കാൽത്തളിൽ കൈത്തൊഴുന്നേൻ. ശിലയെ കൈകൊണ്ട് ശിവരൂപമാക്കുന്ന കലയുടെ കാൽത്തളിൽ കൈത്തൊഴുന്നേൻ. ശിലയെ കൈകൊണ്ട് ശിവരൂപമാക്കുന്ന കലയുടെ കാൽത്തളിർ കൈത്തൊഴുന്നേൻ. ശിലയെ കൈകൊണ്ട് ശിവരൂപമാക്കുന്ന കലയുടെ കാൽത്തളിർ കൈത്തൊഴുന്നേൻ. മുളയെ ചുംബിച്ചു മുരളിയായി മാറ്റിയ മുളയെ ചുംബിച്ചു മുരളിയായി മാറ്റിയ മുരഹര പദപദ്മം കൈതൊഴുന്നേ. മുളയെ ചുംബിച്ചു മുരളിയായി മാറ്റിയ മുരഹര പദപദ്മം കൈതൊഴുന്നേ. ശിലയെ കൈകൊണ്ട് ശിവരൂപമാക്കുന്ന കലയുടെ കാൽത്തളിർ കൈത്തൊഴുന്നേൻ. ശിലയെ കൈകൊണ്ട് ശിവരൂപമാക്കുന്ന മൂകന് സ്വരമേകും മുക്തിപ്രദായിനിയാ മൂകാംബികെ നിന്നെ കൈതൊഴുന്നേ. മൂകന് സ്വരമേകും മുക്തിപ്രദായിനിയാ മൂകാംബികെ നിന്നെ കൈതൊഴുന്നേ. കാലിൽ ചിലങ്കയോടെ കാലിൽ ചിലങ്കയോടെ ആനന്ദ നടനമാടും. കാലിൽ ചിലങ്കയോടെ ആനന്ദ നടനമാടും. കാലിൽ ചിലങ്കയോടെ ആനന്ദ നടനമാടും. കനക സഭാപതിയെ കൈതൊഴുന്നേ. കാലിൽ ചിലങ്കയോടെ ആനന്ദ നടനമാടും. കനക സഭാപതിയെ കൈതൊഴുന്നേ. ശിലയെ കൈകൊണ്ട്
ശിവരൂപമാക്കുന്ന കലയുടെ കാൽ തളിർ കൈ തൊഴുന്നേൻ ശിലയെ കൈകൊണ്ട് ശിവരൂപമാക്കുന്ന കലയുടെ കാൽ തളിർ കൈ തൊഴുന്നേൻ കലയുടെ കാൽ തളിർ കൈ തൊഴുന്നേൻ കലയുടെ കാൽ തളിർ കൈ തൊഴുന്നേ குழல் கொடுத்த மூங்கில்களே எங்கள் புருஷோத்தமன் புகழ் பாடுங்களே. புல்லாங்குழல் கொடுத்த மூங்கில்களே எங்கள் புருஷோத்தமன் புகழ் பாடுங்களே. வண்டாடும் கங்கை மலர் தோட்டங்களே எங்கள் மதுசூதனன் புகழ் பாடுங்களே. வண்டாடும் கங்கை மலர் தோட்டங்களே எங்கள் மதுசூதனன் புகழ் பாடுங்களே. புல்லாங்குழல் கொடுத்த மூங்கில்களே எங்கள் புருஷோத்தமன் புகழ் பாடுங்களே. பன்னீர் மலர் சொரியும் மேகங்களே எங்கள் பரந்தாமன் மெய்யழகை பாடுங்களே. பன்னீர் மலர் சொரியும் மேகங்களே எங்கள் பரந்தாமன் மெய்யழகை பாடுங்களே. தென்கோடி தென்றல் தரும் ராகங்களே தென்கோடி தென்றல் தரும் ராகங்களே எங்கள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணமூர்த்தி புகழ் பாடுங்களே. எங்கள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணமூர்த்தி புகழ் பாடுங்களே. புல்லாங்குழல் கொடுத்த மூங்கில்களே எங்கள் புருஷோத்தமன் புகழ் பாடுங்களே. குருவாயூர் தன்னிலவன் தவழ்கின்றவன் ஒரு கொடியோடு மதுரமாய் ஆழ்கின்றவன். குருவாயூர் தன்னிலவன் தவழ்கின்றவன் ஒரு கொடியோடு மதுரமாய் ஆழ்கின்றவன். திருவெங்கடத்தில் அவன் அருள்கின்றவன் திருவெங்கடத்தில் அவன் அருள்கின்றவன். அந்த ஸ்ரீரங்கத்தில் பள்ளி கொள்கின்றவன் அந்த ஸ்ரீரங்கத்தில் பள்ளி கொள்கின்றவன். புல்லாங்குழல் கொடுத்த மூங்கில்களே எங்கள் புருஷோத்தமன் புகழ் பாடுங்களே.
படிப்பதற்கு கீதையும் பாடம் கொடுத்த புல்லாங்குழல் கொடுத்த மூங்கில்களே எங்கள் புருஷோத்தமன் புகழ் பாடுங்களே. வண்டாடும் கங்கை மலர் தோட்டங்களே எங்கள் மதுசூதனன் புகழ் பாடுங்களே. புல்லாங்குழல் கொடுத்த மூங்கில்களே எங்கள் புருஷோத்தமன் புகழ் பாடுங்களே. जय विठला पांडुरंगा जय जय विठला पांडुरंगा जय तु विठला पंढरीनाथा जय तु विठला पंढरीनाथा जय जय विठला पांडुरंगा जय जय विठला पांडुरंगा जय जय विठला पांडुरंगा जय तु विठला साई रंगा जय तु विठला साई रंगा जय जय विठला पांडुरंगा जय तु विठला पंढरीनाथा जय जय विठला पांडुरंगा जय जय विठला पांडुरंगा जय तु विठला साई रंगा जय तु विठला साई रंगा जय जय विठला पांडुरंगा मुकुंद माधव करिवरदा श्री सत्य साई राम मुकुंद माधव करिवरदा श्री सत्य साई राम करिवरदा श्री सत्य साई राम गोविंद केशव श्री हरि रूप सत्य साई राम
हे साई जगन्नाथ साई जगन्नाथ हे साई जगन्नाथ हे साई जगन्नाथ साई जगन्नाथ हे साई जगन्नाथ हे साई जगन्नाथ साई जगन्नाथ हे साई जगन्नाथ हे साई जगन्नाथ दीनबंधु साईनाथ करुणा सिंधु जगन्नाथ दीनबंधु साईनाथ करुणा सिंधु जगन्नाथ दीनबंधु साईनाथ करुणा सिंधु जगन्नाथ साई जगन्नाथ हे साई जगन्नाथ साई जगन्नाथ हे साई जगन्नाथ हे साई जगन्नाथ हे साई जगन्नाथ साई जगन्नाथ हे साई जगन्नाथ शिरडी जगन्नाथ हे पति 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 जगन्नाथ हे साई जगन्नाथ साई जगन्नाथ हे साई जगन्नाथ हे साई जगन्नाथ साई जगन्नाथ हे साई जगन्नाथ हे साई जगन्नाथ दीनबंधु साईनाथ करुणा सिंधु जगन्नाथ दीनबंधु साईनाथ करुणा सिंधु जगन्नाथ साई जगन्नाथ हे साई जगन्नाथ साई जगन्नाथ हे साई जगन्नाथ शिरडी जगन्नाथ हे पति जगन्नाथ हे साई जगन्नाथ शिरडी जगन्नाथ हे पति जगन्नाथ हे साई जगन्नाथ हे शिरडी जगन्नाथ हे पति जगन्नाथ हे साई जगन्नाथ शिरडी जगन्नाथ हे पति जगन्नाथ हे साई जगन्नाथ साई जगन्नाथ हे साई जगन्नाथ जय तु शिवा नटन शिवा जय तु शिवा नटन शिवा जय जगदीश महेश शिवा जय जगदीश महेश शिवा जय तु शिवा नटन शिवा भस्म विभूषित बाल शशिधरा शशिधरा भस्म विभूषित बाल शशिधरा विभूषित
जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्व प्राणपते स्वामी सर्व प्राणपते आश्रित कल्पलतीका आश्रित कल्पलतीका आवद्बान्धवा ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदेवವು ಮರಿಯಂದಯು ನೀವೆ स्वामी मरियंदयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्र शयन ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंदको मंगल आरती अंदको मंदर गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।